Sir Theodore, naghimo ko feature para makahimo tag ruta. So dire naka-create naman ko. Click na tong Mendero. Dayon gi-add ti ka as editor, so ma-edit naman eh. So karon kani man itong GPX. Pwede ta mag-upload og katong GPX nga maghatag. Dayon na-change na siya. Dayon mag-add ta og mark dire U-turn na pod. Double click. Then makita na to ako i-add. Then click na to, change na tong name. XK U-turn. Dayon. Saan eh? Point. So, pwede na to siya butag bottom or top. Then, pwede itong butag hydration. Double click na pod. Bottom na to. For example, beer station or coffee ba to? Coffee station by example lang. So na siya sa ubos, hindi siya mag-overlap. Pwede na ito ma-zoom out. Pwede ito magbutang edge station pag ito rapit. Hindi rin ito rapit. Mali. Pwede na ito ma-delete. Click na itong edge station. Ano ra? Ka-add na din ta. Muna interactive na itong mapa.